Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirit Quran uganna dinmuga kalima daskot deni kihine. Mi algunu menterega waraginen kura suwale. Ema algunuge tajribaga aliga algunu huriha akurin navis kalima uganna dene tartibe adi fasihan daribara kalima daswana tartibe adi hame gota emme kalima daskot dinas. E daskot denu muli Qur'ana aam kurave kala gotaka kalima uganna dene tartibe algunu kiya deveto balana. Algunmen kalima uganna dinmuga eggotaka ves kalima ekko kiyadigen farta kodde gota daskod digen kamakunu dan erun daribar dasugen dane astu ekalima ekan misalaka dhahaba takurar ko ehen kiyadinima dhahaba ekalima ekan daswani ekamaku mitaga men de tamrin tawdiha harfun ba'da harfin mid de tamrin beenun kurakam gwanama emme kalime daskod dinas e daskoddinu muli qur'anan eba guluwale muli qur'ana guluwalebe emima mi tamrin tawga nota mi kalima ungannadinu muga algunan beenun qur'ani de tamrin ay tawdih harfun ba'da harfin tawdih qurar dariwarun awah jawab difkam gwanama dem badal kollani harfun ba'da harfin agota kyumuga dariwarun fartakam gwanama den algunan lasnuko dariwarun sura kiyawa marhala badal kollani اما فرتم توضيح كرو فرتم كلمه كي ذهب ذا الابفلي داري ورن جواب بناني ذا ها ابفلي ذهب ابفلي ذهب مي جواب دينمغ داري ورن فرتبون اي الگون مننا باقي خاص टेस्ट नुनगा दारी वरुंग फेंबर वजन कुरे विधान गोते साले कालगुन देमे توضيح कुरेरो ذا الابفلي बुनी में दारी वरुन वरंग अबह ذا अदि हा अबफिली बुनी में ذا ba abafili dhahaba algunu menne engene warabbuda wazan kurevena daribara filawala gulumunda mimbar awah jawab dekam gwanama emima dhahaba awah kiyafkam gwanama daribarun jawab dinumuga hushiyarkam gwanama algunu men den kiya deni harfun ba'da harfin nagata kyar kalima liyakan nujehne kalima dakka findan ema harfun ba'da harfin nagata kyar mikeni dhahaba dhahaba ذهب يفا دين كيا ديني دين كلمة كاف أبا فيلي جوابك ك ذال إبي فيلي كذي با أبا فيلي كذبا مسوال القرآن أبدوس تيچر كاف أبا فيلي داري بربناني ك ذال إبي فيلي داري بربناني كذي با أبا فيلي داري بربناني كذبا مي جواب دينو مغا أوسكم غوانم هوشياركم غوانم إدن إنغوني داري بر e foden kiya deni harfun ba'da harfin nagota ka kadhiba ragwes dariwarna dassamundane ero ya fo dengin kalima ya abafili ya sad ibifili yasi lam ubufili yasilu hama mi kalimas tawdih qurar jawab den dariwarun avaskam gwanama anekka sam kiya deni harfun ba'da harfin nagota farta nun kam gwanama توضيح كوجن هم تكرار كلان سؤال الجواب ديغوتا تكرار كلان ايرن داري ورا فيلاولا فهر كبور فهر غلمندان مادو دم فرت ويما توضيح سؤالك جواب دم فرت ويما دين حرف بعد حرف ناغوت كيا دين يا يصيل يا يصيل اغوت كيا دين مفا دين الگون من اوكي هم كلمه كيا دين مغ ذهب كذب يصيل اغوت كيا دين مسلن دمين تنوين أقول كلمة مي كلمة كي أدير سما إما فرطة ما كم كالغون من كورنجه كم كي توضيح كرو كاف أبو فيلي كو فا أبو فيلي كفو واو أبو فيلي تنوين كفو وان ميغوتا توضيح كرو مغا مي كلمة توضيح كرو مغا دغوتا توضيح كدمان كلمة رولا جمس كي أدمان كاف أبو فيلي كو فا أبو فيلي كفو واو أبو فيلي كفو نون سكون كفو وان إما مي دغوتا بس علون من كي أدين جهن إيه فهدن توضيح قرار سواتك جواب دين فارتكم غوانا دين الگون من كيا ديني حرف بعد حرف ناغتا اي كوفوا ميم أبفلي ما سين أبفلي مسا دال إبفلي تنوين مسدين مي كلمة دغتا كيا دمان ميم أبفلي ما سين أبفلي مسا دال إبفلي مسد نون سكون مسدين
اما ميغوتا كيادي فتوضيح قرار سواتك جواب دين فرتكم غوانما دين كيادني حرف بعد حرف ناغوتا ما مسا مسادي مسادين ما مسا مسادي مسادين ما مسا مسادي مسادين ما مسا مسادي مسادين دين كيادني تمنا كلمة قاف أبا فيلي قا ميم أبا فيلي قما را أبو فيلي تنوين قمرون مكلمة سما دغوتا كيادم قاف أبا فيلي قا ميم أبا فيلي قما را أبو فيلي قمر نون سكون قمرون هما سواتك جواب دين فارتكم غوانا دين كيادني حرف بعد حرف ناغوتا أي قا قما قمر قمر باي فار داري ورن كيان غولene قا قما قمر رون كيا في افار ديكوري تروان اهميما داري ورن بار رنگلا مي دغوتا بس كيادم بان حرف بعد حرف ناغوتا كي مكل فن نين اكور تبس وربدا اكور گي درجه ديگ مر رنگلا كيان مجبور وان داري ورن ايگ بد انگبهم algon men adi bunedinu makun dاري ورن اها بد سمال كمن دين اما حرف بعد حرف ناغوتا كيا ديني قا قما قمر قمر قا قما قمر قمر قا قما قمر قمر قا قما قمر قمر اگتا کیا دین مفادن مدوگه بات مدوگه مدو الف مدو واو مدو یا گوله کلمت اما فرتما كان می کلمه سما فرتما هما داريورن لوا كان اكيد وطور اهن نكي و توضيح حرف بعد حرف من دبان امام كاف ابا فيلي كا مدو الف كا نون ابا فيلي كان كياروس كان اگتا كياگن كما كون دال توضيح کو ادي حرف بعد حرف ناگتا كياف كما گوانا داريورن اكال بيكار دمونت گن اندگوان گن فرصت ندوين اگ بد كلمه کو كيا دي كما گوانا كودين كان اكيد وطور اي قران كما گولن اكمن نو اگوتن نو اما مي كلمه داريورن جواب دين مغا توضيح قرار كاف ابا فيلي كا مد الف كا نون ابا فيلي كان ريچ كياف كما گوانا فرت كما سوال جواب ديف كما گوانا دين كيا ديني حرف بعد حرف ناگوت اي كا كا كان كا كا كان كا كا كان كا كا كان يفودن تم ديوانا كلمة ألف أبا فيلي أ كاف إبي فيلي أكي مد يا أكي دال أبو فيلي أكيد ميتان قالون جواب كيس جواب أصل دينجن داري برو أما جواب دين مغا توضيح قرار جواب دين مغا داري برو هوشيار كم غوانا دين قالون من كيا دين حرف بعد حرف ناغوت أكي أكي أكيد أكي أكي أكيد أكي أكي أكيد اگتا کیا دین مفه دین کیا دین تمنا کلمه واو ابا فيلي و طا ابو فيلي وطو مد واو وطو را ابي فيلي وطوري هما توضيح قرار سواتك هوشيار كما جواب دين انگه كم گوانا دين حرف بعد حرف ناگتا کیا دین و وطو وطو وطوري و وطو وطو وطوري و وطو وطو وطوري افدن لين ga akurta mitaga lin ga akurta kiya dar algon men lin ya lin waw kodaku dinna kiya dena kamenne sida ya sukun waw sukun bune dema tawdih qurar kaf aba fili ka ya sukun kay fa aba fili kayfa ama mitaga sama tawdih qurar awah jawab de enge kam gwana den kiya den harfun ba'da harfin nagota ka kay kayfa ka kay kayfa ka kay kayfa كي كيف دوانا كلمة فا أبا فيلي فا واو سكن فو قاف أبو فيلي فوق هما مي كلمة ميغوتا كيار سما توضيح قرآن إيجي كم غوانا توضيح قرآن جواب دين فرت كم غوانا ما أن كيا دين حرف بعد حرف ناغوتا فا فو فوق فا فو فوق فا فو فوق فا فو فوق ರಾಗು ಬೇಣು ಕುರಿಮ ಮಿಗುತ ಕಿಯಾರು ರಾಗು ಬೇಣು ಕುರಿಮ ವರಬಡ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಿಯವು ಮೆಸ್ ವರಬಡ ರಂಗಳವಗೆ ದಾಣ ಅಬದು ಸುನ್ನಾನ್ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಿಯವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕುರಿಯರು ಲಿವಿ ಲಿವಿ ಅಬದು ಸುನ್ನಾನ್ ಕುದಿನ ಕಿಯವಾ ದೇರ್ ಮಿಗುತ ಕಿಯವಾ ದಿನಿ ದಮ್ಯತಿ ಸುಕುನ್ ತಶ್ದೀದ್ ಇತಾಗವ ಸಮ ಅಳಗುಣ ಮೆನ್ ಫುರತಮ ಕಿಯಾ ದೇನಿ ಬಾ ಅಬ ಫಿಲಿ ಬಾ ದಾಲ್ ಸುಕುನ್ ಬದ್ ರಾ ಉಬು ಫಿಲಿ ತನ್ಮೀನ್ ಬದರುನ್ mi kalima kiya den jehne degoto ke ei mi kalima ga forui fenna sukun akure bang
با أبفلي با دال سكن بد را أبفلي بدر نون سكن بدر توضيح قرار سواتك الجواب دين فرتكم قوانا دين ألغون من كيا دين حرف بعد حرف ناقطة بد بدر بدر بد بدر بدر بد بدر بدر اغتا كيا دين مفهو دار ورم فرتكم قوانا دين ألغون من بدر كلمة دكاك كيا دي بدا دمتي تشديد أقول كلمة أما فرتما صاد أبا فيلي صا دال تشديد أبا فيلي صد قاف أبا فيلي صدق مي كلمة مي كيا دير سما دغوت كجن رولال سابكي تشديد جهفين أكور سكون أكور أما إبا أكور تك داريورم وربدا تيار كونجمني سمال كن دبي غوت كيوا دنجه صاد أبا فيلي صا دال سكون صد دال أبا فيلي صد قاف أبا فيلي صدق أما ميتم بسما توضيح قرار مي أوه جواب دين إنك كم قوانا ما دين ألقون من كيا دين حرف بعد حرف ناقطة صد صد صدق صدق حرف بعد حرف ناقطة كيم إكلا فين نين أكور غتوغا إبا باكين داريورنا ويسنا دي إبا صد صدق صدق دين كودين سوال كفان ميتاغا فرتما صد كيا فكيب है صد कियानी जवाब ग बुनानी فرتما صد कियानी एता कलकला कुरन जेहती صد देन तशदीद कुरन जेहती कलकला सिफा उनी कोल्लाती फातमिन दाल अबफिल गुलवा लार कलकला सिफा दू कोल्लानी صد صد तशदीद ग हालत इदगाम कुरवेती वगुतु कलकला सिफा दानी दू कोल्लन जेहने कलकला सिफा दीनी मिसालका दीफिया तशदीद नुकुरे मिसालका صدق तशदीद नुकुरे صدق तशदीद कोफिया कलकला सिफा नु देवे एमा मी दारीवन कोफान सुवाल लेविमा मी जवाब मी सुवाल जवाब मी दीनी एमा मितागस दारीवन तवदीह कुरुमुगा फरितकम गवान जवाब देन फरितकम गवा नमा देन अलगुन में क्या देनी हम हरफुन बाद हरफिन नागोता हा उबु फिलिहु صاد تشديد إبي في الحص لام أبا في الحص لا مكلمة سألقون من دعوتك كيا دمان حا أبو في الحو صاد سكون حص صاد إبي في الحص لام أبا في الحص لا ميتانغ سألقون من كيا دير توضيح كفة داريورنا سواتك جواب دين فارتك مغوا نما حرف بعد حرف ناقة دين كيا دين حو حص حصي حصي لا حو حص حصي حصي لا حو حصل اگو تک یاد مفاد ای کلمه دین هم رنگلوان حصل صدق بدر کلمه دکا گن یاد نس دین رنگلوان اکا می دبای فرتو مفهو را ابا فili را با تشدید ابو فili رب کاف ابا فili ربک هم کلمه دگو تک یاد جهن ای تشدید تیم را ابا فili را با سکون رب با ابو فili رب کاف ابا فili ربک निकलिमे सम तवदीह कुरार सुवात का जवाब दिन मुग अबह जवाब दीफ कम गवानमा दें अलगुन में किया देन हरफुन बाद हरफिन नागता रब रब्बु रब्बुक रब रब्बु रब्बुक रब रब्बु रब्बुक एमा मी अलगुन में दारिवरना केरत कुरान उगन्ना दिन मुग में कलिमत उगन्ना दिन दे मरहला एम फसीह दारिवरना किया दे वेनगे हमें गोता मी बेलिनिवरिंग एब्बारलुन लिबेकम गवानम अलगुण मेन्न अकुरु फेशुम फहु गानका देमस तेरेगा सूरता हिसाब देवे वर कियवा देविदा बेलिनिवरिंग मिग कोद्दें जे कमकी कुरान क्लाह मिगत तफसीर को किया दीफ गिया फोनवालीमा कुरान क्लाह दीफने फोतुगेन फिलावलु हम तवदीह कोगेन सुवाल कोगेन किया देन सुवाल कोगेन बेलिनिवरिया कलिमा बलागन फकियानी बा अबफिली दारिवर नुबला जवाब देने बा बेनिवेरे अनकास बनानी दाल सुकुन दारिवर बनानी बद एगो त किया देविदान एहंगो सम नुबला तवदीह कोद्देम ए तवदीह कुरमगा अन्नाने मी फिकुरी तफसील कुरा बाय ए खास हुनर एमा कुडा इरुसुर अलगुण में बेनिवेरिंग अम्मति के सब दारिवर कुरिया गेंदम फुरसते बे बारो वे बेन अम्मति के गेगा अलगुण में कोम्हेन दारिवर कुलजस्सा लियुवा एहुरिया सकरात जहा का नुजेने क्यूमुगे बा इस्लाह को क्यूमुगे बा रंगल कुरम बेनुवा कम गवाना मिफद तमरीन त बेनु को अलगुण में
ma faada budwan ei colleges suma ekan kan school ge sebe gende den Qur'an class ga anakka eba gendumuga aslu evs kala beenun terikam ne ei Qur'an class ge emme muhim wani dariwara teacher baddalwa wagutuga e wagutuga teacher gu faratun dariwara मालूमात कनोता इल्म फोर को दे तो बलम मिजहनी कुलेजस सा लिए इसकरा जानी स्कूल गा एबा एबा गेंदे कुरआन क्लाह गा ए अलगुण मेन्ना फिलाल दिन मोबर बड़ मानकुरनी सकराज्य हम गुतुग ए टीचर बाय फार बाय तंत अलगुण में फेने हुस्वगुतो होदन कुरा कमे गुतुग मुदरिसु एमा मी अलगुण में बदल कुरंजे कमे टीचरा दरिवरा बदलगा वगुतु वान जेहने इल्मी गोतुन दरिवरुन्ना मी एच फोर को दे वगुतक देवे वगुतक हदंग बेजे हमेकन कुलेजेस सुमा लियुमा मिकंकं कमकुनु दान एमा मी मिसालका कलिमा उंगन्ना दिन मुफहुस अलगुण मेना मुराजा कुरा इरुस फोतुग हम एक्कोळं अनेक्कोळ हुरिहा कलिमें एद्दुहेगे तेरेग अलगुण मेन्नं एबा किया देवे मिगोता मिसालका फोतुगेन कलिमे बदरुन दरुना सुवा कुरान बाइक कलिमे तकुं तौदीह कोगे बा अबा फिली बा दाल सुकुन बद रा उबु फिली बदरु नून सुकुन बदरुन नुवता बा अबा फिली बा दाल सुकुन बद रा उबु फिली तनवीन बदरुन दरिवरुन जवाब दिनुमुग वरा दुहा कवर दुहे दाने वरबड़ हुशियारो मुंदाने फरितो मुंदाने हमें गोत मिसालका हरफुन बाद हरफिन्ना एगोत सुवा कुरा कम गोवान टीचर कियानी सद्दक कलिमा कियालन दरिवरुन दंजहनी सद सद्द सद्दक मुळि में सेदनी मुळि कुरान फरितवा फरित वुंतके दनी कुरिया एक बदलगे एम्मे कलिमे दक्काग हम फुरतमस दरिवरुन बदरुन 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 कम कुनु देगोत किया दिगे एम्वीमा अलगुण हम इराद कुरबियाम ग्यारंटी मिदने बेलेन वेरिंगे इब्बारलुन लिबिज्जे कमगवा नम अकुरु फशा क्लास कुलाहु केवम फशा फेशुमा फहु देमस तेरेगे इराद कुरबिया सूरह केवम फशान कुदि इंशाअल्लाह एकमको मीगा बेलेन वेरिन वरबड हेलुन तेर कुरुवन जेने बेलेन वेरिन मी बेतरंगල किया दे फोन्नेन जेने ए आम कालगुण मेने फेन्ननी आने गेगवस वगुतु हेद मी कुरानी कोम्स फिलाउगे क्यूमा नुगुं गुळुं मेका नुगुळे कमेग्गा फिलाउगे अस्वागेतुग क्यूमा गुळुं हुरि बेत मुहिमवानी एग बदलगा हम अनेक्कावस कुरान क्लास तक उंदे फिलाल दू कोल्लाफ एहें फिलाल तक कीवे तो बलनी मिबनी कुरान गुळे एहें फिलाल तक कीवे तो बलनी एमा बेलिन वेरिमिस अस्ले बजेमी अकुर फशा क्लास उगे मुद्दतुन फेशिगे कलिमा उंगन्ना दिनुमा मी देमेदुगा कुलाहुन देवे इरशाद तक अगोत अमल कुरन एर वर फसीहन दरिवरु कुरियत दान वरन अवह कुरियत दान एर एमा अलगुन उम्मीद कुरन हा मी वीडियोगा मा एक्वेरिन मी मुहिम मालूमात कोले हिस्सा कुरवुन कमा इराद कुरवे अहम वीडियो अनक्का हिस्सा कुरम उम्मीदुगा मी साबम वाकिवेला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू